Hi guys, welcome to my channel. Ito yung part 3. Part 3 ba yata to o part 3 to na street food BBQ sa China. Ayan. Yung nakikita nyo. 这个是什么？是羊肉。哦，是羊肉。羊肉 ibig sabihin ano siya? Lamb. Ayan,羊肉. Kambing. 这是烧烤嘛，是不是啊？这yung ihawin nila. Ayan sila. Kitang-kita nyo, piniprepare na nila yan, guys. Ayan. Post nila. Diba? Yun. Talaba. Prepare sila. So, sinachap nilang ganun. Tapos lalagyan nila dito sa freezer. Ayan, tulad yan. Yan. O, diba? Yan kalaki siya, Brad. Yan. Fresh na fresh. Ang gaganda. O. Ang gaganda. Bawang, sili, talong, ayan, mais, gulay, ang fresh. Wow. Oh. Ito pa. Ito nakakatawa. Tingnan nyo. Oh, di ba? Saan ka pa? Oh. Corn, itinusok. Eh di wow. Oh, di ba? Ay, sarap. Ayun sa paa. Oh, ito fresh na fresh. Mas maganda setup niya ito. Barbecue. Diba? Ganda. Sige guys. See you to my next vlog, okay? Bye-bye.